Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembahasan Aufgabe 2. Ini adalah soal lesson yang hampir mirip dengan soal Gute. Bedanya hanya bentuk soalnya aja ya. Biasanya kalau di Gute tuh soal yang ini nih di atas taruhnya. Terus pernyataan ini atau soal ini adanya di bawah. Kalau UST itu di samping-samping. Tapi ini sama jenis soalnya ya. Oke, saya langsung akan bahasnya aja. Jangan lupa seperti tadi yang saya sebutkan, baca situasinya. Jangan karena kalian mungkin udah mengikuti persiapan ujian di lembaga tempat kalian kursus, jadi menggampangkan atau menyepelekan hal-hal kecil. So, Station, Sie lesen 3 Anzeige. Dazu gibt es je 2 Fragen. Antworten Sie mit Ja oder Nein. Nih, jadi yang diminta itu betul atau salah. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian perlu membaca soal ya. Apa yang diminta. Tapi saran saya baca dulu soalnya sebelum baca pertanyaannya dulu sebelum kalian baca teksnya. Karena nanti kalau misalnya kalian baca teksnya, terus kalian baca soalnya, ini nanti akan mengulang lagi di saat kalian harus membaca teks. Jadi kalau misalnya kalian baca pertanyaan, otomatis nanti pertanyaan ini yang akan kalian cari di teks ini. Jadi mengurangi pengulangan gitu. Jadi meminimalisir juga pembuangan waktu. So, Nummer 1. Kann man am Freitagabend mit dem Ticket fahren? Ingat, Freitagabend. Tiket fahren. Bisa apa enggak? Kalau bisa, berarti jawabannya ya. Kalau enggak, berarti nein. Nah, untuk menjawab ini kalian harus baca teks. Schönes Wochenende-Ticket. Gültig ab Samstag 0 Uhr bis Montag 3 Uhr. Okay. Vorreisen in Deutschland. Nah, kemudian für Gruppe bis zu 5 Personen und für Einzelreisende. Preis 39 Euro im Internet, 41 Euro im Reisenzentrum an Ihre Bahnhof. So, di sini jelaskan Samstag ab 0 Uhr. Pertanyaannya, Freitagabend. Freitagabend itu artinya malam Sabtu. Sementara ini malam Minggu. Jawabannya nein, karena tidak sesuai ya. Oke, jelas ya kenapa jawabannya nein. Karena pertanyaan dengan pernyataan tidak sesuai. Di sini ditanyanya Freitagabend, sementara di soalnya, di teksnya ini Samstag 0 Uhr, artinya malam minggu kalau di soal. Nah, Nummer 2, kostet das Ticket beim Kauf am Bahnhof mehr? Nah, dijelasin lagi nih. Apakah katanya tiket yang dibeli di Bahnhof itu lebih mahal? Perhatikan, 39 euro di internet, 41 euro di Bahnhof. Di mana di Reisenzentrum an Ihrem Bahnhof. Otomatis mana yang lebih mahal? Di Bahnhof kan? Pertanyaannya berarti benar atau sesuai. Udah, seperti itu aja. Gampang kan? Ini kalau misalnya kalian nggak tahu apa artinya, atau misalnya nggak paham apa maksudnya, ini pasti nanti jawabannya kalian kebalik-balik. Apa nih yang mahal? Apa yang di internet ataupun di Bahnhof? Tapi kalau misalnya kalian mempunyai kosakata bahasa Jerman yang cukup di kepala, dengan gramatik standar A1 yang kalian ingat gitu ya. Saya yakin kalian lulus untuk A1. Karena A1 itu benar-benar gampang banget. Banyak murid-murid saya yang hanya untuk belajar A1 itu mereka untuk kelas online, terus mereka ujian Gute, USD, lulus dapat sertifikat, terus berangkat ke Jerman. Karena emang butuhnya S1 doang gitu. Terus di Jerman mereka kursus lagi dengan saya gitu biasanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian kursus di Jerman, walaupun saya rekomendasikan kursus di Jerman, beberapa tinggalnya di desa, jauh dari kursus bahasa, terus kalau di Jerman kan
otomatis kursus bahasa itu kan setengah-setengah kan. Artinya kalau dengan Jerman Schule kalian itu kursus bahasa A1 ya udah A1 sampai selesai. Kalau di Jerman itu dibagi 2 level, A11, A12 seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau ikut level yang penuh atau full level atau satu level penuh, otomatis kalian harus bayar 2 kali. Oke, bayar 2 kali dan satu level itu aja belajar bahasa Jermannya, bukan belajar ya, bayar bahasa Jermannya sampai ke 320 euro. Tapi untuk anak-anak au pair itu biasanya ada diskon 50 euro biasanya. Dan kalian kan juga disupport kan dengan GF ngasih 50 euro untuk Deutsch course. Gitu. Terus tantangan anak-anak lain, kenapa mereka nggak belajar Deutsch course di Jerman langsung, karena pengantar bahasanya itu langsung bahasa Jerman. Dan kalau di Jerman Schule itu kan 2 bahasa kan. Kalau misalnya nggak ngerti pakai bahasa Jerman dijelasin, pasti pengajarnya pakai bahasa Indo dijelasinnya. Gitu. Terus biasanya setelah mereka belajar dengan Jerman Schule, mereka nanti ujian sertifikat aja di Jermannya gitu. Jadi nggak perlu kelas bahasanya, dan itu mereka menghemat uang saku mereka gitu. Karena ujian bahasa di Jerman itu benar-benar mahal. So, seperti itu. Itu hanya sekelas info ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Machen Sie ein Kreuz. Ini tadi seperti pertanyaan yang udah kita baca, jadi nggak perlu diulang. Darf man die Bücher nur im Park lesen? Apakah orang-orang hanya boleh membaca buku itu di park gitu? Oke, kemudian müssen die Kinder Papier und Stifte mitbringen? Apakah anak-anak harus membawa kertas dan Stifte gitu katanya. Nah, lesen in Park. Im Sommer gibt es im Klassenpark wieder Bücherkisten mit vielen Kinderbüchern zum Lesen vor Ort oder zum mit nach Hause nehmen. Di sini nih jawabannya, oder zum mit nach Hause nehmen. Sementara di sini disebutin nur im Park lesen, hanya membaca di taman. Otomatis untuk nomor 3 jawabannya nein, karena buku-bukunya juga boleh dibawa pulang. Nggak hanya boleh dibaca di taman aja. So, nomor 4. Müssen die Kinder Papier und Stifte mitbringen? Weitere Aktivität Bastel und Malgruppe. Papier und Stifte haben wir für dich. Papier dan Stifte haben wir für dich. Kita punya buat kamu katanya. Berarti kata lainnya tidak perlu membawa dari rumah. Oke. Karena apa? Karena apa? Karena udah disiapin gitu katanya. We have für dich katanya. Udah disediakan. Jadi nggak perlu dibawa. So, nomor 5. Kann man telefonisch Informationen bekommen? Bisakah orang mendapatkan informasi melalui telepon? Kann man die Wohnung am Vormittag sehen? Bisakah orang melihat Wohnungnya Vormittag atau sebelum siang? Neu renoviert Wohnung. Ini luasnya ab 1. August zum Vermieten, Gesamtmieten. Sie haben noch Frage, schreiben Sie ein E-Mail an informationmobilheis.c. Termin zur Wohnungsbesichtigen. Nah, di sini nggak ada nomor telepon otomatis. Nein, ini adalah email, bukan nomor telepon. Terus Vormittag itu kalian tahu ya, sebelum jam berapa kalau Vormittag. Di sini dibilang Termin zur Wohnungsbesichtigung. 15. Juli 11 Uhr, bukan 11 Uhr, um 11 Uhr, 18 Juli 15 Uhr. Di sini disebutin jam 11, otomatis ini Vormittag. Jawabannya adalah ya, untuk yang nomor 6. Oke, semoga kalian paham dengan soal lesson tipe yang kedua ini, karena ini gampang ya. Hanya perlu pemahaman atau persamaan atau lawan kata. Itu aja sih yang perlu kalian perhatikan untuk soal kedua ini. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.